वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अलमाते एक इंतहाई खूबसूरत डेस्टिनेशन है और सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि बहुत ही सस्ती है और आप बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ की लाइफ जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब किस तरह आपने अपने बजट को मेंटेन करना है, लिमिटेड पैसों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि आपको भी ये फीलिंग ही ना हो कि आप एक फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों, जो ही आप अलमाते इंटरनेशनल एयरपोर्ट के से बाहर निकलें तो आम तौर पे वहाँ पे टैक्सी वाले या प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ये कहते हैं जी कि यहाँ से कोई बस या कोई ट्रैफ़िक जो है सरकारी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर की तरफ नहीं जाती। हालाँकि ये बात गलत है। थोड़ा-सा आप आगे की तरफ मेन रोड जो है, मेन बुलेवार्ड जो है उसकी तरफ मूव करें तो एयरपोर्ट से तकरीबन 200 मीटर के फ़ासले के ऊपर बसों का बहुत ही ज़बरदस्त नेटवर्क है और पूरे शहर के अंदर वहाँ से बसें जाती हैं। इंतहाई मामूली किराया है। आप जस्ट इमेजिन कर लें कि $0.2 की टिकट है जो कि आम तौर पे समझ लें कुछ बसेस का 100 टेंगी और कुछ बसेस का 200 टेंगी जो है किराया है और आप बिल्कुल पूरा शहर गुजर के जिस जगह भी आप जाना चाहें बड़े आराम से जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जो ही आप बस में सवार होते हैं तो आम तौर पे आपकी पहली इंटरेक्शन, पहला जो आपका मिलाप है उन लोगों के साथ होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत नेक सीरत, बहुत ही अच्छे, हम्बल, पोलाइट और वेलकमिंग लोग हैं दोस्तों। और आप जब बस में बैठें तो आप देखेंगे कि उनके साथ अगर आप बात करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो कितने पोलाइट और हम्बल और खूबसूरत अंदाज में आपकी क्वेरीज़ का वो जवाब देते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसे प्रैक्टिकल हिंट या ऐसी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी वो शेयर करेंगे, बताएंगे कि किस तरह आप मैक्सिमम अपना जो स्टे है उसको कलरफुल बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और लोगों की जो डिफरेंट सर्कल्स हैं उनके अंदर आप किस तरह जो है वो एंटर हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब आप बस में सफ़र करते हैं तो आप एक तो स्टॉप टू स्टॉप इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलती है कि किस तरह मुख्तलिफ़ स्टॉप्स जो हैं वो मौजूद हैं और किस तरह ट्रैफ़िक जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको जो डेली रूटीन है लोगों का काम पे आना जाना, अपनी मसरूफियात में टाइम लगाना और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, किस तरह बिहेव करना, ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करते जाते हैं। टूरिज़्म का असल में मकसद यही है कि आप जिस इलाके में जिस जगह पे जाएँ कम से कम लोगों के साथ मिलें, उनके साथ बात करें, उनके साथ शेयर करें और वो भी इस तरीके से कि आप उसके ऊपर कोई चीज़ खर्च ना करें। आप उस चीज़ को एक एडिशनल बेनिफिट के तौर पे देखें और देखें कि आपके लिए उन सोसाइटियों में मिक्स अप होना, उनके साथ उनके जो उस सोसाइटी का जो कवर अप है उसको लेके जब आप उनके साथ आगे मूव करते हैं तो कितना अच्छा एक प्लेइंग टाइम जो होता है वो आपको। इसके साथ ही साथ आप आर्किटेक्चर की वैरायटी जो है वो भी देख सकते हैं। अलमाते जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से बनाया गया हुआ है। वर्टिकली एंड हॉरिज़ॉन्टली शहर को डिवाइड किया गया है और इसमें सारा के सारा जो ब्लॉक्स बनते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। ट्रैफिक के हवाले से भी एक तरफ से आने वाली बस बिल्कुल आपको दूसरी तरफ जाने वाली बस जो है वो भी मिल जाती है और इस तरह आप शहर के हर कोने को बड़ी आसानी के साथ बहुत ही सस्ते तरीके से टच कर सकते हैं। फिर इन बसेस के अंदर बैठ के आप देखते हैं कि जो आप एक सिक्योरिटी का एलिमेंट इनिशियली जब आप किसी भी शहर में किसी भी मुल्क में जाते हैं तो पहला पहलू आपको ये होता है कि किस तरह आपने अपने आप को सिक्योर रखना है। तो बहुत ही सिक्योर फील करते हैं। ज़ाहिर है आप उन लोगों के साथ उनके साथ मिल के ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो आपकी
कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं और आप उनके साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है जब वो शेयर करने लगते हैं तो आप ऐसे फ़ील करते हैं जैसे आप अपनी फैमिली के अफराद के साथ बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं या अपने नेबर्स के साथ बैठे हुए हैं। और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे गली मोहल्ले वाला जो आपका एक शौक होता है वो चिट चैट के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए वो आपका पूरा होगा। बसेस ना सिर्फ सस्ती हैं बल्कि कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। और आम तौर पे दोस्तों पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है, बसेस भी ज़्यादा हैं तादाद में, इसलिए आपको जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपको बस के अंदर खड़ा भी होना पड़े। आम तौर पे तो ऐसे ही होता है कि कहीं आप बस के अंदर एंटर होते हैं तो कोई ना कोई सीट जो होती है वो आपके लिए अवेलेबल होती है जहाँ पे आप बड़े आराम से बैठ जाते हैं और यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग आउटसाइड कि किस तरह लोग जो है अपनी एक लाइफ जो है उसके अंदर मसरूफ़ हैं और किस तरह आप मैक्सिमम अंदाज में एक जो एंजॉयमेंट का पहलू है वो निकाल लें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना सिर्फ बसेस हैं बल्कि ट्रॉली बसेस भी हैं और इसमें और भी कैटेगरीज आ जाती हैं, मशरूम का आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह आपको फैसिलिटी और हर जगह आपको सहूलत जो है वो एक जैसी है, स्टैंडर्ड सारी चीज़ों का एक जैसा है और बड़े ही कंफर्टेबल अंदाज में आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आप बस में बैठें, लोगों से बातचीत करें, आप देखेंगे किस तरह वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। Извините, где я могу покупать карту автобуса? Карта автобуса? Движение есть. Онлайн. Сюда пишется номер автобуса, карта, вот его маршрут. Все как-то путешествие. Он использует Онлайн. это app. Yes. Онлайн. Онлайн. Большое спасибо. Вы работаете, вы студент? Нет, работаю. Работу. Какая ваша профессия? Букер. Вот. Это очень интересно, я думаю. Вы можете готовить многие блюда. Очень хорошо. Вы живете здесь, в Алматы? Вы можете сказать, если этот город дорога или дешевле? Ну, средний. Медиум. Вы с какой страны? Я из Пакистана. Пакистан. Я первый раз в Казахстане. Выросли? Первый раз в Казахстане.
دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنے اچھے طریقے سے اس بھائی نے ہماری جو ہے مدد کی، پوری ڈیٹیل سے انفارمیشن پرووائڈ کی، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ان لوگوں کو رشین کے علاوہ دوسری لینگویج جو اتنی نہیں آتی، تو جتنی اچھی لینگویج آپ کو رشین آتی ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے سے بہت ہی گہرائی کے ساتھ آپ اس معاشرے میں جو انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہم بس سے نکل کے اپنے ہاسٹل کی طرف جا رہے ہیں، اکوموڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ جب آپ ان لوگوں کو ٹریول کرتے ہوئے، موو کرتے ہوئے، فٹ پاتھ کے اوپر جاتے ہوئے گریٹ کرتے ہیں تو کتنے ہی نائس طریقے سے جی آپ کی گریٹنگ کا جواب دیتے ہیں۔ بہت ہی اکوموڈیٹنگ اور ویلکمنگ لوگ ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ملک میں وزٹ کے لیے آئیں اور آپ کو یہ علاقہ پسند آیا، ان کا رہنا سہنا پسند آیا، اور آپ جب ایک موسم کو، اس خاص ویدر کو اتر کے انجوائے کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کی باڈی کے اندر انرجی، فریشنس اور طاقت جو ہوتی ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہ ایک ونڈرفل چیز ہے۔ دوستو ہاسٹل لائف بہت ہی ونڈرفل لائف ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے نیٹ اینڈ کلین ہاسٹلز ہیں، اور ہوٹل کی نسبت بہت کم شور شرابہ، بہت کم لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں، پرائیویسی بہت ہے یہاں پہ، اور انتہائی سستے۔ آپ امیجن کر لیں کہ اس طرح کی جو اکوموڈیشن ہے وہ آپ کو $5 کی رینج کے اندر پر بیڈ جو ہے اس حساب سے آپ کو مل جاتی ہے۔ اپنا انڈیپینڈنٹ یہاں پہ کچن ہے، اور اس کچن کے اندر جو ہے آپ کو ہر طرح کی جو ڈش ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، باہر سے بازار سے سستی چیزیں، سبزیاں، فروٹ، بریڈ اور کافی، ہر طرح کی چیز، چائے وغیرہ مل جاتی ہے۔ آپ لا کے اس کو یہاں پہ تیار کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ ان کا ٹیسٹ بھی پکا کے انجوائے کریں اور اپنا ٹیسٹ بھی دیکھیں، اور آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ کتنی ورائٹی جو ہے آپ فوڈ کے حوالے سے دنیا میں انجوائے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی سستی کہ آپ چند پیسوں کو خرچ کر کے ایک بڑی ورائٹی جو انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستو انہی ہاسٹلس کے ساتھ ہی عام طور پہ ہاسٹل جو ہیں وہ ریزیڈنشل ایریاز کے اندر ہیں، تو بلاک وائز یا اسٹریٹ وائز آپ دیکھیں کہ درختوں کے نیچے یہ کھلی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ فروٹ، ویجیٹیبلز اور اس کیٹیگری کی جتنی بھی چیزیں فریش انداز میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ آئیں اور اپنی پسند کی جو بھی چیز آپ لینا چاہتے ہیں وہ یہاں سے خریدیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کا ٹیسٹ آپ کے اپنے ملک میں، اپنے علاقوں میں کھائی جانے والی چیزوں سے کتنا ڈفرینٹ ہے۔ قیمت زیادہ نہیں ہے، بہت سستی قیمت ہے، اور ان کا ٹیکسچر، ان کا فلیور، ان کا جوس، ان کا اروما ٹوٹلی ڈفرینٹ ملے گا آپ کو اپنے علاقوں کی چیزوں سے جو ہے۔ تو شاید یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی باڈی ڈیمانڈ بھی زیادہ کرتی ہے کھانے پینے کے لیے، اور آپ کی باڈی جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ کافی حد تک میں تو ایسے لوگوں کو بھی ملا ہوں جو کہتے ہیں جی کہ ہم تو یہاں پہ آ کے بیمار تھے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو شاید موسم کی چینج کی وجہ سے، غذا کی چینج کی وجہ سے، اور اپنے انوائرمنٹ کی چینج کی وجہ سے بھی ایسی چیزیں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ صرف یہ شاپ یہاں پہ ہے تو تھوڑی سی اس سے ایک اپ گریڈڈ شاپ ہے، وہ بھی اسی طرح درختوں کے نیچے سڑک کے کنارے موجود ہے، اور وہاں پہ بھی آپ کو وائڈ رینج You can purchase fresh fruits, veggies and everything. Ya dişi var aslında. Sana söyle bak, dişi bez var. Kırpiyaz? Gidiyor var mı? Kırpiyaz dişi kırsa. Gidiyor mu? Так, вот дети. Без капуста. Var mı? Var. Kaça var aslında? Я хочу покупать лук, пожалуйста. Лук и помидоры. Лук и помидоры. Satırsi. Я западня. Лук, алло. Лук килограмм? Dölübide. تو دوستوں چونکہ زیادہ تر ڈسکشن جو ہے بات چیت اور رشین میں ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو شاید باتیں سمجھ نہیں آئی ہوں گی، تو میں بریف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا جی کہ مجھے
प्याज और टमाटर जो हमें चाहिए, तो वो कह रहा है जी आप ज़्यादा मकदार में किलोग्राम से ज़्यादा लें तो हम और भी सस्ता आपको जो है वो दे देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप रेशन सीख जाएंगे आप भी बहुत इंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह जो वहाँ पे बारगेनिंग है वो भी आप कर सकते हैं, किस तरह सस्ती से सस्ती चीज़ आप ख़रीद सकते हैं और किस तरह आप जो है, ज़ाहिर है आप जब उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि आपको हर चीज़ का पता है और उनको कन्विंस करना बहुत आसान होता है उस हवाले से। बड़ी ह्यूज वैरायटी है दोस्तों सब्जियों की, फ्रूट की, और आपको जो भी पसंद हो, बल्कि मैंने यहाँ पे 2-3 तरह के टमाटर देखे हैं और हर एक का टेस्ट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये शायद इसकी वजह है कि आमतौर पे ये आइटम्स जो हैं वो सराउंडिंग कंट्रीज से यहाँ पे इंपोर्ट होके आती हैं, तो हर मुल्क जो है वो, हर रीजन जो है वो अपना टेस्ट साथ लेके आता है, हर फल जो है अपने साथ। इन्हीं शॉप के साथ ही छोटे स्टोर भी मौजूद हैं, यहाँ पे आप दूसरी चीज़ें किचन में इस्तेमाल के लिए, नाश्ते के लिए ले सकते हैं। Пойте. Я хочу покупать хлеб. Я хочу покупать хлеб и хлеб и молоко. Молоко и आप चीज़ ख़रीदें, बाज़ार में निकलें, छोटी छोटी शॉप बहुत ही नफीस शक्ल में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको मिलेंगी। वहाँ पे आप जिस तरह की परचेजिंग करनी चाहें आप कर सकते हैं। अंडे, ब्रेड, जैम, बेहतर है कि आप ये चीज़ें ख़रीद के अपने नाश्ता जो है या खाना जो है इवन वो खुद हॉस्टल के अंदर तैयार करें। उसके बाद आप निकल जाएं मार्केट के अंदर, आप बाज़ारों के अंदर, रोड्स के ऊपर। आप देखें जो ही शाम जो है वो करीब आने लगती है तो किस तरह लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको गुज़रते हुए या खड़े हुए या एक इकट्ठे बैठे हुए जो है वो नज़र आते हैं। इनका कल्चर है दोस्तों कि ये अपने टाइम के वक्त काम करते हैं, काम के बाद बाकी जो टाइम होता है ये अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, मिलने मिलाने वालों, अपने कलीग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी जो है वो एंजॉय करते हैं। तो आम तौर पे रशियन में कहते हैं प्लुसचड या वैसे क्रॉसिंग कह लें, चौक कह लें, जहाँ पे मेन चौक जो होते हैं जहाँ पे भी दो बुलेवर्ड्स क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो ये एक स्पॉट होता है जहाँ पे ये लोग शाम को खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, अपने दुख सुख शेयर करते हैं, अपनी प्लानिंग जो होती है वो एक दूसरे के साथ करते हैं। और कोई म्यूजिक गा के हल्का फुल्का जा रहा है, कोई स्मोकर चला रहा है, कोई वैसे खड़ा है, कोई किसी ने किसी के साथ कोई बात करनी है तो वहाँ पे पहुँचा हुआ और उसका इंतज़ार कर रहा है। और इस तरह मुख्तलिफ़ रोड्स के ऊपर से आते हुए, मुख्तलिफ़ ग्रीन एरिया से आते हुए, मुख्तलिफ़ जगहों से, काम से आते हुए लोग यहाँ पे आमतौर पे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और बातचीत करते हैं और अपना जो लाइफ का जो प्लान होता है उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। इस हवाले से ये बहुत बारौनक जगह होती है और इंतहाई साफ़ सुथरे माहौल में नीट एंड क्लीन जगह होती हैं। पीछे हट के थोड़ा सा बेंचेस भी लगे होते हैं, अगर आप बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं, अगर आपने खड़े होना है खड़े होके। और वैसे ही अगर आपने फ़ोटोग्राफी करनी है, बातचीत करनी है, लोगों को ऑब्ज़र्व करना है तो यू कैन स्टैंड हेयर एंजॉय। एंड आप देखेंगे कि वो लोग किस हद तक आपको अकोमोडेटिंग अंदाज में जो है वो नज़र आते हैं। अगर आपके साथ किड्स हैं तो किड्स को ज़रूर यहाँ पे आप खड़ा करें, उन्हें कहेंगे जी आप ऑब्ज़र्व करें, दूसरे लोगों को पहले वो ऑब्ज़र्व करें फिर बात करें। आप देखेंगे कि कितना ह्यूज और कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस वो गेन करेंगे अपनी लाइफ के अंदर।
اور اپنی اگر وہ تھوڑی تھوڑی لینگویج کی اسکل بھی بہتر کرتے جائیں تو ایک ٹائم ایسا آ سکتا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان سوسائٹیز کے ساتھ اپنا لنک بھی بنائیں، کاروبار کی شکل میں، جاب کی شکل میں، ہائر ایجوکیشن کی شکل میں. کئی طرح کے لنک جو ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں. دوستو اگر آپ بور ہو رہے ہوں تو آپ کو تھرل کا شوق اگر ہے تو یہ اسموکٹ کھڑے ہیں، دیکھیں ڈفرینٹ کمپنیاں جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں یہاں پہ، اور آپ اسموکٹ لیں اور نکل جائیں سب روڈز کے اوپر اور بڑی سپیڈ اور تھرل آپ انجوائے کریں، اور پھر ظاہر ہے وہیں پہ یا اس جگہ پہ اگر آپ نے جہاں پہ آپ کو بہتر لگے اس کو پارک کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک کتنا یونیک اور ونڈرفل ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے لیے ہوگا. دوستو گرمی کے موسم کی جو شامیں ہیں وہ یہاں پہ بہت ہی بلاک ہی اٹریکٹیو ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ریزیڈنس ہے اسی کے سراؤنڈنگ میں بے شمار اس طرح کی روڈز، اسٹریٹس اور کارنرز پہ عام طور پہ پارک جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ نکلیں باہر، فیملی کے ساتھ نکلیں، خود نکلیں، بڑا ہی کول اور ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ انجوائے کریں گے. آپ اسٹریٹ لیول پہ لوگوں کو دیکھیں کس طرح لوگ آ رہے ہیں، کس طرح لوگ جا رہے ہیں، کس طرح وہ اپنا کام فنش کر کے کس طرح بیٹھے بعض بات کر رہے ہوتے ہیں یا چلتے ہوئے آپ ان کے ساتھ بات کرنا شروع کریں. دیکھیں کتنا ہی ویلکمنگ انداز میں، کتنا ہی اکوموڈیٹنگ انداز میں وہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں آپ سے بات کر کے، آپ کے ساتھ اپنی چیزیں، اپنی جو خیالات ہیں ان کو شیئر کر کے ان کو بہت مزہ آتا ہے. یہ شاید ہیومن ایک پہلو ہے کہ انسان دوسرے انسان کو مل کے ہمیشہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، خاص طور پہ ایک ڈفرینٹ سوسائٹی سے آنے والے لوگوں کو یہ بہت بڑی اٹریکشن جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے. گلی میں، اسٹریٹ میں پھرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر سے نکل کے آپ اپنے دوستوں، ملنے ملانے والوں، ایک بھی لمحے آپ کو تنہائی، بوریت یا آپ یہ کہہ لیں کہ آئسولیشن فیل نہیں ہوگی. بہت اچھا نظام ہے فیملی لائف کا یہاں پہ، اور لوگ بہت قریبی تعلق کے ساتھ یہاں پہ جو ہے زندگی گزارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. دے آر سیٹسفائیڈ ود دیئر لائف. اگر آپ تھوڑے سے پیسے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہیں اور چاہیں کہ چلو جی آج باہر کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں، تو بڑی ہیوج ورائٹی ہے یہاں پہ ریسٹورنٹس کی. اگرچہ سوویت ایرا کے کچھ کینٹینز ایسی ہیں جہاں پہ اور بھی سستا کھانا ملتا ہے اور بڑی ورائٹی کا فریش کھانا ملتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی آپ کو سستے ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں جہاں پہ بڑی ہیوج ورائٹی ڈشز کی ملتی ہے. آپ کو میٹ سے لے کر ویجیز تک کی اسپیشلٹیز ملتی ہے. فریش وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم سارے کھانے جو ہوتے ہیں وہ فریش بناتے ہیں اور ہمارے نکل جاتے ہیں، پھر ہمیں بار بار جو وہ بنانے پڑتے ہیں. پلیٹس کی شکل میں کھانے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. بڑے اچھے انداز کے بنے ہوئے یہ ریسٹورنٹس ہیں. جائیں، اپنی پسند کی چیز جو آپ نے لینی ہے وہ آپ لیں اور اس کو لے کے ٹیسٹ کریں، انجوائے کریں، اور واقعی ہی جو آپ کو ایک ونڈرفل جو مزہ آئے گا. سستی ڈشز ہیں اور کوئی مہنگی نہیں ہے کہ جس میں بندہ سوچ میں پڑ جائے، لیکن یہ کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہے تو اسی طرح کی چیز آپ اپنے ہاسٹل میں، آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں. اچھا، کھانا لینے کے بعد جو بہتر جگہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بولیورڈ کے ساتھ بنی ہوئے گرین ایریا جو ہے یا سب روڈ جو ہیں درختوں کے نیچے بیٹھیں، آرام سے بیٹھ کے وہاں پہ آپ کھانا کھائیں، اپنی کوئی چیز جو ڈسکس کرنی ہے وہ بھی کریں اور ایک ریلیکسنگ انداز میں آپ اس کو دیکھیں. Это вкусно? Вкусно? Как вас зовут? Рахан. Касым? Рахан. Сакан. Как вас зовут? Деда. Деда? Деда. Медида. Медида. Девушка, как вас зовут?
Aram. वंडरफुल डिशेज फ्रेंड्स, वंडरफुल और इंतहाई सस्ती। Ocean Vakusen. Большое спасибо. Вы работаете здесь, это ваш бизнес? Вы работаете? Работает Пальна? Работает Пальна? Permanent? Не понял вас. Не понял вас. Не понял. Вы работаете от добра до вечера? Да. Все полно. Все полно. Большое спасибо. Большое спасибо, девочка. नो दोस्तों देखें, थोड़ा सा प्राइसेस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। हॉस्टल का स्टे तकरीबन $5 में आपको अच्छा हॉस्टल का स्टे मिल जाता है, जिसमें आप बाकी चीज़ें जो होती हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें वाईफाई भी है। और कोशिश करें कि आपको सिम ना लेनी पड़े, खामखा पैसे खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे आके उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेन जितने भी स्पॉट्स हैं वहाँ पे वाईफाई जो है वो मौजूद है और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन में जो है फ्री है। बाकी देख लें खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो सारी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर हैं। और अगर आप इन चीज़ों को लेके रॉ मटेरियल रह के इनसे आप कुछ चीज़ बनाना चाहें, तैयार करना चाहें हॉस्टल के अंदर, तो आपके और भी पैसे जो होते हैं वो बच सकते हैं, और इसलिए आपको ये चीज़ जो है वो महंगी नहीं पड़ती। बाकी ये चीज़ें हैं कि कुछ आप अपने साथ ले आएँ, दालें चावल वगैरह वो ला के हॉस्टल में ख़ुद बनाएं, तो जो चीज़ ख़रीदनी भी पड़ेगी वो भी नहीं आपको पड़ेगी ख़रीदनी। Now दोस्तों, इट्स टाइम टू हैव रशियन लेसन 2। पिछले लेसन में आपने देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था रशियन लेटर्स को, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इंग्लिश में लेटर जो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड बनाने के लिए, तो इसी तरह कुछ वॉवल्स हैं। जैसे यहाँ पे ये वॉवल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो बेसिकली बेशक कॉन्सोनेंट्स हों या वॉवल्स हों, यूज़ तो इन्होंने वर्ड्स के अंदर ही होना है। तो आपका ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए कि किस तरह आप डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो बनाते हैं मुख्तलिफ लेटर्स के साथ, और फिर किसी किसी जगह इनका कुछ स्पेशल रूल होता है, अदरवाइज़ कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स एज इट इज़ यूज़ होते हैं अपने वर्ड्स के अंदर जो है। अच्छा, दूसरा लेटर रूल ये है कि आप देखें कि कुछ लेटर ऐसे हैं जो इंग्लिश और रशियन में सेम हैं, बिल्कुल सेम है। जैसे देखें ये लेटर इंग्लिश में के है और रशियन में काक बन जाता है इससे। इसी तरह एम मामा, ट ताम, आटम, ओ कतो। मुख्तलिफ़ जगहों पे ये लफ्ज़ काक, ताम, कतो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मोस्टली आपके जो बेसिक रशियन सेंटेंसेस हैं वो इन्हीं क्वेश्चन मार्क्स या इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है वो यूटिलाइज़ होते हैं, आगे डेवलप होते हैं। इसी तरह रूल 3 देखें, लेटर्स जो कि लगते तो आपको इंग्लिश की तरह हैं, जैसे सारे लेटर इस वक्त जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो इंग्लिश में हैं, और जब आप बोलेंगे तो राइट साइड वाली साइड बोलेंगे वो रशियन हो जाएगी, यानी लेफ़्ट साइड लेटर इंग्लिश का,
کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ آپ کی رائٹ سائڈ والی رشین لینگویج کے اندر ہے. مثلا بی جو ہے وہ رشین میں ہوگا و. ایچ انگلش میں بیسیکلی این ہے رشین کے اندر. اسی طرح پی انگلش میں وہ آر ہے رشین کے اندر. تو اس طرح آپ اس لسٹ کو دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس طرح. اور جیسے جیسے آپ لرن کرتے جائیں گے گریجولی تو آپ کو یہ بالکل پرابلم نہیں ہوگی, آپ فوراً سمجھ جائیں گے اور ورڈ کو ریڈ کرنا جو ہے وہ آ جائے گا آپ کو. چوتھا رول ہے اونلی رشین لیٹرز. دوستو یہ وہ لیٹرز ہیں جو صرف رشین لینگویج میں ہیں, نہ یہ انگلش میں ہیں, اور عام طور پہ یہ اسپیسیفکلی آپ کہہ لیں کہ صرف یہ رشین لیٹرز ہی ہیں, یعنی کہ یہ صرف رشین جو ورڈز ہیں, یہ لیٹرز ہیں صرف رشین ورڈز کے اندر ہی فٹ ہوں گے. ایسے جو اسپیشل لیٹرز ہیں وہ تقریباً 4-5 ہی ہیں, آپ کے سامنے دیکھ لیں. تو یہ لیٹرز ہم یوز کر کے آگے چلتے ہیں. تو دوستو یہ ہمارا مکمل ہوا. نیکسٹ لیکچر میں ہم بیسک جو ورڈز ہیں اور ان کو سینٹینسز میں یوز کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے.